салом алейкум. Мана имрӯз суди қотили ҳувайдои 5 сола аст. Мо дар суди вилояти Маскав қарор дорем. мурофиаи судӣ сар мешавад. мана Абдусалом Саидов ҳамроҳи адвокаташ ва ҳамватанон инҷо ҷамъ омаданд дар суди вилояти Маскав. دوستان محترم، بعد مروفیای سودی میتونم استراک داریم سه ماه بزنیم برای که راه بخشش زیاده کم ترک داریم 3 دقیقه قبل بزنیم خلاص قبل زنید شما قبل زنید چی مثلا چی پرونده حکم موقتا برداشتن تو مسئله تو سود از نو دیده دارم تو قبل زنید چی شما براشون دایستید خواهی؟ شما براشون دایستید؟ برادر عزیز شما از نتیجه سود راضی هستین؟ من سود به چه قرار آمد؟ ما نتیجه سود قرار شده نیست و سود چگونه جریان داشت سود من از حوادثی همون موقتا روزی بو کمتر قبول کور دوام داره کمتر دیگه توقت کم در کور میگه شولا همش با خود میرسه همه دیگه پرازوش همش چیش دیگه اصلا نمیشه. سبب چیست؟ سبب عبدالسلام سعیدов سبب چی گفتن؟ سبب اساسی چی گفتن؟ سبب اساسی چی گفتن؟ سبب اساسی شمی که اولی یک خالتن اولی سلامتش خوب برومدی برای سلامتش خوب برومدن و یا جل و دایسونده کی مثل موقتا کم تریه بونه تک سلامتش خوب برومدی جای خوب برومدی و ابجل و چیده یعنی وای سولیم برآمد بعد سولیم برآمدن شکایت بردن از طرف سیومین شکایت بردن و همون قراری که سولیم برآوردن همون قرار بیکار شد. بله با مروفیای نوی سودی برگردانیده شد. تفتیش ولی بود دوام باز تفتیش نشد؟ کدام روز نگفتم با مروفیای سودی؟ نه من امین بخشش زیاد امین موضوعی که من مروفیایی که بود یک نتیجه دلخواه بود من یکم با معرفی مرکزی ما انجام رسید خون بود که هم که مثلا چخیل فهمونم با امید اومدم که اگه دینم قرار میگیره که مثلا موقع شما در گمان بوده که این آخران مرافعه میشه درست است؟ بله فکر میکنم تمام جامعه جهانی با امید بود که این آخران فکر کردم که آخران مرافعه میشه که آخران مرافعه نشه. شما چی خواهش دارید؟ من خواهش دارم که همین مرافعه تفتیش شده از نو شود مثلا چخیل تفتیش شده از نو شود تیستر با انجام برسونه که من پای کور بر زندگی خودم شم. یعنی تفتیشات ابجکتیوانه خالصانه شود همین خیلی؟ بله درست خوب امید به حالیت هست؟ البته امید ما داریم. ادوکاتی جبردیده امروز سعید فضلالله امروز عمرов شوکت موقتا با پرونده بازداشتن از سبب چی که به شما معلوم ماه اکتبر سال روان سودی رایونی سیچوفه یک قرار قبول کرد که با قرار خود ثابت که علاقه سیومین در معالجه طبی احتیاج ندارد. همین قرار اساس کرده خواهش داشتیم که از نو به تفتیشات برگردانند تا که تفتیشات پورا رود و این کار به سود
равон карда шавад дар охир ки дар суд ва ҳамаи дигар масъалаи суди асосӣ ман дар назар дорам суди асосӣ лекин дар ин ҷо як кор шуд ки мо ҳозир ҳамин камтар вақти моя мегирад муваққатан якуним моҳи дигар ин ҳамин қарори райони Сичевка аз ҷониби суди вилояти Смоленски Федератсияи Русия бекор карда шуда аз нав дида баромадан баргардонда шуд. ҳозир мо интизори он ки суди навро ки оиди саломатии сёмин мурофиаи нав бояд дар Сичевка қарор гирад ва мо ҳозир интизори он ки суди нав шавад ва чӣ натиҷае вай мешавад. ҷони ба чӣ назар ҳастанд? ташаккури зиёд мебахшед. ҷони ба чӣ назар ҳастанд? ҷинояткор барош мо ягон пешниҳоди нав набуд, уман ягон назарҳои нав мақсад тибқи мушоҳидаҳои қаблӣ ин ҳамаи масъалаҳои протсессуалӣ мебошанд. инҷа ягон ҳолатҳои нав нест. ҳозир ҳолатҳои нав фақат дар ҳолате ки тафтишоти пешакӣ аз нав сар мешавад, он ҷо ягон ҳолатҳои нав шуданаш мумкин. мо ҳам якчанд фикр дорем дархост кунем, лекин ҳоли барвақт оиди ин масъала гап задем. имрӯз ягон мана хулосая то охира будед ягон қарор додам ба шумо оиди анами мурофиаи судие ки ҳозир ба итмом расид. имрӯз ягон қарори суд мо қарори суд барои чӣ мо имрӯз мурофиа шуд. як бор дигар мегӯям, моҳи октябр суди райони Сичевка ин ҳамин ҳисоб кард ки сёмин яъне сиҳат шуд, яъне дар табобат эҳтиёҷ надорад. баъд ҳуҷҷатҳо ба суди вилояти Москав омад. суди вилояти Москав дар асоси ва қарори райони Сичевка гирифтанд, парвандаро аз нав оғоз карданд ва ди рӯза худаш қарори нав омад ба дасти суди вилояти Москав, қарори апелляционии аз они суди вилояти Смоленск ки дар он ҷо ин суди вилояти Смоленск қарори пештараи Сичевкаро бекор карданд. ҳозир мо танҳо як мурофиаи нави Сичевкаро интизор мешим ки то ки боз як бор дигар тасдиқ кунанд ки ҳамон бемориаш аз бемориаш муолиҷаи пурра гирифта солим мебошад. мо як ҳамин натиҷаро ҳозир интизор. яке аз музаффариятҳои мо ҳамин аст ки мо тавонистем мақсад ҷониба мутақоид кунем ки солим аст. дараст аст? мо ҳозир ҷиддан ягон чиз тағйироти куллӣ шудагӣ нест. мо ҳозир як ҳамин масъалаҳои протсессуалӣ кардӣ камтар як моҳ якуним то ду моҳа ҳамин равиши кор ақиб рафт. дигар ягон чиз мо инҷа ҷои аз ҷониби мо хавотирӣ ягон ҷои чӣ надида истодем. хуб, ташаккури зиёд. бори барои шумо муваффақият бошад. раҳмат. саломат.